আমরা সবাই জানি যে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত এবং ত্রিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীর পরেই এই রাজ্যে তাদের বসবাস। জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। Oljarawa media takut jongno belai hambai. Sung tini ora asuk lajak joto Tripura rajani Tripura jekrok. Tripura jekungui sung tini ora kok thaisa thainai sana ni bagi ma phaikya. Bukhawa belai khaino hilik jak belai khaino bukhayok jak bukhakiyor jak. Karon chini hojagiri belai khai chini ঐতিহ্য जों abono belai ke palailai aboni bisingono chini buru dofani takhokte bukhuk songhagai teibo hojagiri no kaham kai naithoto kai palailai norok saimano lai thangnai 8 tarik boga phawo hojagiri terno tui kaisa kotor ma panda engkha o panda no songjanai rok engkha chini bsku borom ganang bsku chini khajani takuk song borok no balai khe hambai mario oba haiki chini otijjo no rombitan manbabi aboni bisingo chini Tripura hasteni borom ganang mukhyamantri bono aro invite khaike chini borom ganang mukhyamantri bo thangka belai khe kaham ko aro kono political ni bagi thangmani ya kaisa festival hingkai aro milon utsav aro jotto color jotto political ni borok jotto dofa jotto jati ni borok no thangu aro enjoy khayu bono palai layo manilai belai ke kaham naithotoke program engkha phiaba o program ni bisingono kaisa belai khai kha dukho nangmani kha khamani ok chini borom ganang mukhyamantri ni bukhukti ongkhorui thangka abo जों हिंगिया bono je bo bini bokhaw musongui sakana hani phiaba जों aro nukha boje okok no sapruo bo bason ripruo swijak no nasibi poriui bo sawo je bono swi rinai bason o bororok hoitoba wrong information rikhana aboni bagi bo okok sajaka bokok male chini buru dofarok borok Bangladesh ni phayu ni saka abo belai khaino chini bokhaw khanangkha जों ese tini Tripura jek ungui 20 dofa chini Tripura jekrok जों belai khe bokha dukho nangkha karon tini buru rok no Bangladesh ni phayu ni hingka hangkai abo sudu buru rok no hinmani khajani takukte bukhuk chokno jara nai tongnai rangna ang opono koinan musung oro जों bulwan chuknan kogia oro hoitoba bini bukhawo sai tini buru rokno saka khnawo tei khoroksa swirinai chini jomatian no da sairin soni tei kaisa program bo chini koloino da sairino Bangladesh ni phayu rangkhol no da sairino mogrok no da sairino sakma no da sairino abo si जों belai khikiri abono no जों wansuk lai ma tongnai tai jara swirinai rok bo kaham kai siui wansugui kaham kai toitho no rugui swiri thangkai belai khe hamnai nei ang tini sanani musungo tini chini borom ganang mukhyamantri bo oro sanani naikhana je bini kogo जों bangla o khnamani Tirpuri community ni poreno Riang community borok hingkai second largest Tripura o lok songkha
community Tripuri pore karon jeng debroma robo Tripuri community no masih a kokno sanani nai mani bo aro riang rok hingkai Bangladesh ni phaihun sari re tiaba chini raja rok ni amal ni simi o riang ni hoitese rai ko chak rai ko samhune judo joi kheti phayo chini raja rok ni yagra debrang ni phai abono hoito ba bo siadang ka jeng silia aboni bagai angkai obose sanani musing chini Tripura haste ni joto borom ganang Tripura sarokno 20 dofa Tripura sarokno jeng wan sugoi babi oi tongna nangnai o jorao jeng bo sapano jeng oro nang Bangladesh ni phaihimla riang rok Bangladesh ni phaihimla ni jeng bajeng oro kok banglainan kokya wala laina ni kokya bekhawo dukho nangoi jeng tai bokok thancha ya pribaksa kok thaisa jeng laina ni jora aboni bagai o jorao ang obono kok koinai joto haste ni lukorokno tai chini borom ganang mukhyamantri no ba ang obono koinai hoito ba mukhyamantri no slip of tang bongwi mano yakhai ba o je suiri nai bono o tothyo a suiri nai ni wrong information bo ungwi man abni bagai abono tai wese সংশোধন khai rikhangkai chini borom ganang rajyon mukhyamantri belaki no sanai hini je ani kobuk mong le obono jotono hambai no clarification ready phai mo kha chung je chini professor dr manik saha ni speech so sisa je Tripuri community ni yago se riang jati role phayo himo ko tuye sisa sanchu chung Tripuri community ni yago bo deso phaya chung ro ni indigenous se chung ro ha ni bru se chung fighter ro 184 রাজা নি বংশ র জংবো কে ফাইটার নিমসিও চিনি যে কোনো জায়গাও জং ফাইট খেনাই র জাতি রসে চিনি ফাইটার দङ চিনি রাইকচাও রাইকসम আবো হে জং स्निया म जाति से चिनि ब्रुदफा आंबो ए जं प्राउड फिल के मा दङ चिनि ब्रुदफा नि के कल्चर जों बीएसकू ऑर्गेनाइज बाय बीएसकू बो कल्चर नो जं प्रमोट हेनि हिया चिनि कल्चर नो नाइथम सामोर सामं पा तोय थेनि हिया जं 33 स्टेट लेवल हजाग्रे जं लारु दङ पान्दा आबरो के हाचिनि सीएम सर नि जे कौ सामनो बनो जं कन्डेम खेओ बनो बुंताइसा क्लियर फेके जनो बुजाइनि थांखना आरो इनफोनो जं इनचिमो बोल बि जं जिथियो बदि थिमचियो जे जं बांग्लादेश नि फाइमि हिए जग्रो मचियो बोले टोटली बोल सर जे चिनि सीएम सर सामो टोटली बोल खेमा दङ जं बांग्लादेश नि फाइमिया बंसाव जे चट्टग्राम से चिनि ब्रुद फारले फायो हिए आबनो जं कन्डेम खेओ बिसकांगो चिनि सार जनो बनो क्लियर के सारि नेंथौ आसुन आंले पसाव